mege be lo egboro me abeta kenna epenchi lele be annabawa ndoro albe fa na gutu abarbe shi be gutu abarbe etso shi be gutu e kana bebe ati bele be tso de za shidini na harbe e kana bele be Usman Fodio be kana se za go gutena kenne fi be da sarari yo no. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد barke be kazo ane ni mi foto abachi nan ide ya kpagan idan na gangan be company rukoto kem na kakandondo ye lo gangan be kyankyan ne nan e bayi na gikini focho yona ga yetin nabi lalu kumanu ya kpaga ilahun yati yinan na cike gidan wuro yana mai ga yauti na ga gaga wakada ya juba na jimi tun ya foci wani na ya tiga nabi lalu kumanu na au ke da lukmanul hakim kana abdan wuji tuyu aswad mai pajiku salihan zaguru habashiyan make ethiopia ci nubiyan make nufanci min masra daga misra masaru mai zabagi nabiyan annabi kan da cima ga gairu nabi inji annabiya mai qadiyan ala bani isra'il mu ya alqadi ya bani isra'ila wato gambaci da wannan ya bani isra'ila ji zuma annabi dawuda ungi kini annabi dawuda fe ba hukunci are ya 950 years ungi kini ya annabi dawuda mai kafinta yan kanci make yi zana kokurgiyo kwatagi mai da gaban penciyo misu kere lekma gangani be titaware a cika da biyu lalukuma ne na nga ye ga kungiye da ya ga tin lukman bon ka mi gide le gboro na da ando chaja wa gan alabe ba ken ne ga kuje da su ke de adde zan ci fi waga ya ga archaeologist shi zai je kwa be archaeologist yo zanen jaji daga baza kimbo to bakatul ardo aga gauza da ba kpe tukun zawangi karaji zaleci bagi yayo ya kungi yayo hirkici yayo kimai zufiya na bila ta tafino a hajawa ga kpe ne shi to ya ga ju ceka mai zaka ne ci gan ko jiwawai ikpe ga tin ani ga jo ne ye belanu bian go gangan ben penci no ga be ayo to ci be yayo a kam kici a fele ziji maki archaeologist gan to yi waga igala ga lokpama i wuzari na shi gwaba lo firin nan kena si musoba na fi habarin islami wa ulama biladi yoruba nye zautaci nye tan na yi a geri a ci na yi agba nga ya sheka adamu ya alilori wala bin page 13 bolo page 24 ibn khaldun to mukaddimu bo mujalladi number 1 bo wala shurutu jibe ma'ana zufiye shi ke zai yi ta ya ce kimo shi wa mutum ci ya tan a cile ga sati ul haswari ji be abubakar alilori ji be muhammad al-khudari ji 1922 lo 1925 ji ala ga na ji pata bi to kimi wala mbiyo zauta ce ta ji tun daga kakan chai je biye a ce biya be babu ya gujiyan archaeologist ji a de mutoliya a be a do around 1950 ji nga be di ga archaeologist ji zane je cin jikanakin lebe ne fi ba da ba kpe yana ga dabo na yana ma tsoye la waye ne zana gayi machine yan kwaji ga la kpe mu ce tai so ba yana da zan jibo ne a sha ma yan kpa ji pade wo mu ci bici wo to nana a she ka adam belawi e baba no bela bezuma go gan page 19 bo no gan summa bada fi kalam al bahs an archaeology tata masadir tarikh al am في العصر الحديث وغا لا بي غبي اتشغبا غا وي تاسي بي archaeologist وغا زي تشاين نقاتا نا lalabe hara biya guja bana da mai shegba gaza angi febe ya fiso biya amu be samu ba na binu biya a gaza angi be febe ba da ba be gonta be yin ciji be kaza kaza gato in naje ne za ke tsona so kimi wallan biyo mutila ga ne be mi di chuche dan ga ka ce ne be ne ta amma etiga archaeologist ne jo
sai ga le ga wani lube ko gan irin mentality na gangan be theory ne un biye tun around 1950 ji zane je le tan je pa ta zauta ce ta ji tun daga ne je ce be na elo be haci ha so wai da be ko zana inu pe unci ji aga shi ba ba ja shi ba ba a zai de be tambele pa na ami tuene te na ci kau ko mai to unci aga mi tuene ji so ya le gan yo wa cha na wa da uncu do ga bauza being the archaeologist nuga inoga da le unci da pe tu kun za unci ni pe ci ja ya unci ke u be ba company ruko tu bu be gan ya za hangi je ti u e ba ga kwangyo ngai ga yi ye wa ga ita jimi tun ye wa ga ita ke de professor SF Nadel won la gabe den feru bone ga a black Byzantium, the kingdom of Nupe in Nigerian. Zedi pre-introduction yuna Mugai Lord Logado GCMG DSOOBE Mugai former governor Yakimba with the Payon around 1913 to 1942 or 1941. We get the bibliography appendix 1 Muga we get the page 404. We get Ibn Battuta 1353 describing the various country on the Niger, which he knew as the Nile. We get Zauta che tendo china pena we yatan. Etia Ibn Battuta ayuga Ibn Battuta we lawe etia zakakai neji ayi kinji ji Niger abunam. Uche ga akpe baneja uche gangan be the Nile wato River Nile. Uche ga mention one called Yufi or Nufi south of Mali. Uche ga open and closing bracket Mori. Nga aga iza uche ga Yufi. Aton penchi ga won wutu edena ma tongue ya SF Nadel be Lord Logadi. Keneme abelo be dictionary ya ambassador Solomon Isawana be fere neji Dr. Ndagabla kana be ndo chi to ya Sheikh Adam je labe gan amaye ya boji me akperi be nganwe ni penchi ga Yufi or Nufi neji south of Mali no che Mori ga as one of the most important countries of the Sudan e bono ngai kin gbagba kin pajiko na wachinga kanga no aton penchi neji Nufi neji Uchega, and its sovereign as one of the greatest king of the area. No white man Arab enter Yufi, for the Negroes there will kill him. Uchega, the pension neji, aiza neji, ajibaga amadi, muliki ko gan sorota mchukona, ade pabo kunaga agada itana. Muganchi SF Nadel chega wai larba nga gadaloba fachagu unche labe ngato this ngo Negroes therefore will kill him as he arrive. Unche this remark have been interpreted by some other as referring to Nupe. Nganza ne Ibn Battuta gadana e twagwa twaga aga Nupe chijo o Nufi aga ko mo abo ga Nufi e bona Lord Logad e go Nupe nga Nufi umaya mtwe gachu mchelabe mchega as it was called by certain early travelers ken zane fake betazale painle afi yana, but it is very doubtful whether this can be true. Ibn Battuta gives the same name, Nufi, also to a certain tribe in East Africa. Nga mwaya otoni gani penchi gaji baabu ilaji boko kuma yipimbo ama Ibn Battuta na the same person ke agabe unto na ganle ne ke gaji to igwalo to nganchi SF Nadel cha confuse unpi oge waji unpe oge ganye na Ibn Battuta ga dana boruya so ye wa ganye SF Nadel je ba guta e ka kancha SF Nadel wa chimbichi banu le ya be etia wato chuchunya kimi ga yin Ibn Battuta na ga 1353 na unja chuya
ya ga mi improve wato mi ugwa yu gaga Ibn Battuta mai foliteni for 17 tin Rajabi 703 hijra calendar pade bien Gregorian calendar 25th February 1304 Ibn Battuta cha jajeli mana watu e kaya 779 hijra musulunci mu caji pade bien boko 1377 so nga ga 1377 mu SF na da ga 1353 wale ga wacin bici ba ga wadona mi wa ka mi lo egboro mi ke improve ya kimi ga yo SF Nadel nga lo ar-rihlatu ne Ibn Battuta no kan ce la gabe da danan ba ga wannan akada boga the travels of Ibn Battuta 1325 to 1354 wale ba ni ga 1353 a wuce ne mai translate yan books wani Ibn Battuta to ga 1354 waga lo wuce translated by Reverend Samuel Lee 1829 wayo kunko then igabe da jigan ci bicici yan bayan SF Nadel yan baci SF Nadel wa ga lu pamagame wa ga mi ga yan ko tibe da nana ga nupenci ji kiyan malios matabago na a ci jila a cike jilo zo Ibn Battuta na waga da yan review version yan arabi dabo mujalladin bacho Ibn Battuta page 293 lo 294 ta ko ba na ga hikayatun na wayana kam no fake mabina waga da tuma ga wale babo ni sai mai agbo saran biya wato boji ki bi ci Ibn ya SF Nadel ga tachi yen ba cha mi da yen ba ci ki bi ci SF Nadel wọ́n lábẹ́ ògá gan ají kẹ́mìgẹ́ ìwọ̀n ògá no pẹ́ntì jí ẹ̀yí làájọ́ àmọ́ kí èyí lóòzùn ẹgbẹ́ ní Ibn Battuta gana so ẹ̀gán náà is doubtful wọ́n lábẹ́ àdán kẹ́ ìwọ̀n jíjọ́ tọ́wọ́n gbẹ̀rún jí à ẹgbẹ́ náà gbẹ̀rún pé ó gá gẹ̀ẹ́gán Nile ẹ̀dọ̀ tó dáná ẹ̀dù dáná ẹ̀dù dé ẹ̀dùbókun dé zuru dé jùkún dé green wato zuru green na gai aligo ẹ̀dù gan títí ké ẹ̀dẹ́ kápákápá yìí ń dé èfì ń dé tàkó ń dé kápágbà ń dé kápágbà pì ń dé ìlóòzù ń dé ìlàjì ń dé àkàsọ́ ń dé àwòsọ́tù ń dé àdáná ń dé dífà ń dé náhíà ń dé kẹ́mìgẹ́ ìwọ̀n Sahara mu da jazira mu da shawati'u mi ga game Allah na lo larabcha wa da jaywa to kimi wallan biyo e dunna na ga na almici lo kafa ne da ji kawan yo to bana Ibn Battuta ga gashi gubabo da abuina bana tumi tuya gba pata almost ba gode da na penci ya mu mai gboro isa gwada na gelo kenan penci ga manal na mu misra na guina mi ga ku bebe bana jaye be kendo a jibona so me clear Ibn Battuta ke wancan SF Nadel gan a cina wai ga da na muje na ga gan a lobe ina the last one ba go ne yezu magona SF Nadel la ga pa ko ndo pa bo kun do da bo la arba jina elo a muje a cina to pa bo kun e kwaran jiga da elo e bona kilo pabular baji aya Allah pa bo kun pata ga yi wuya tun daga na nabi nu bo da ko yi ci pa ko nan so wuya ga yayo o maga da fe ne tan ce tan pata ne le ajin lai la wuji kawai a ce lo so mi wago go ga bina ko ati be gangane ba pashi ko yo ba ko ti ga le ka ndoro e wa wu di gan se la ba kawai ya mi waga ni mi edrenal na un tu mangina to ga Sudan edrenal na cibona ide edrenal ya as-Sudan al-Arabi ko ike da Sudani ide Sudan ya pajiko ide pajiko ya larbai ide Sudan anubi pajiko ya nupenci ide Sudan zinji pajiko ya zatilaji ide Sudan al-Habshi ide Habasha tiji ide al-Baladi yakin ide al-Laili pajiko ya yashi ike de jimi al-Ajami ide pajiko ya yahuduji imake ide pajiko ya ifiti la be egwa be ifi so baga kwanjo maga mi lokpa ya ke be an egboro gan be an bi lokuma no be an ce pata to etin SF Nadel wa gi abo no sai gboro assalamu alaikum warahmatullahi